जे जाए आपण ए रेसिपीटी बनैकी खाइबेनी से जाए आपण बिल्कुल भी जानीपारे नहीं जे एई गोटे रेसिपी बनई देले अलगा तरकारी किंबा साग करिबा बिल्कुल दरकार पड़िबो नाही। ताहले आजी चलंतु बनई नबा कोसला साग बेसर तरकारी। भिडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत देखिया पाई आपण मानकु मोर अनुरोध रहिला। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जणाउछि। ताहले चलंतु देखि नबा कोसला साग बेसर तरकारी रे कौन कौन सब परिबा पड़िबो। प्रथमे नै जिबा किछि आलू आउ खंब आलू आ दुईटी जिनसर मु एठी चोपा छडेकी ताको भल्ल भाबरे पानी रे धोई देकी रखि नैछि। सब आमे तरकारी साइज रो पूरा काटी नबा, माने जेमिति कि तरकारी रे परिबा पड़े सेही साइज रो काटी नबा। एबे नै जिबा ता सहित अल्प किछि कखारु, जेहेतु मु एठी कळिया कखारु नैछि सेति पय तार चोपा लगेकी रखिछि, आउ अल्प किछि झुडंग। एबे नै जिबा आमे कोसला साग, मु एठी दुई बिडा कोसला साग को भल्ल भाबरे बाछि देइछि आउ ताको धोई देकी एठी चुन चुन काटी देइछि। एबे चलंतु तरकारी प्रस्तुत करिया पई मु गैस एठी ऑन करि देइछि आउ कड़े बसे नैछि आउ सेइथिरे सरिष तेल मु पके नैछि। पाखापाखी 2 बड़ चामच सरिष तेल आमे पके नबा। इथिरे तेल आमर भल भाबरे एठी गरम हवा दरकार। आपण चाहिले रिफाइन तेल मध्ये यूज करि परिबे। तेल आमर भल भाबरे गरम हे गला परे आमे सेइथिरे पके नबा गोटे बड़ चामच पंचफुटण सहित आमे एठी पके नबा 2टी सुखिला लंका। जेहेतु मु याको ओसाबार दिन रे माने सोमवारिया दिन रे करिथिली सेथि पई मु सेइथिरे पियाज रो व्यवहार करू नाही किबा रसुण रो व्यवहार करू नाही, किंतु आपण चाहिले एथिरे पियाज पकेई परिबे आउ रसुण पकेई परिबे। सुखिला लंका आउ आमर पंचफुटण भल्ल भाबरे एठी किछि समय फुटी सारला परे आमे पके नबा परिबा। प्रथमे आमे टाण परिबा को पकेइबा, माने जो परिबा आमर सिजिया पई बेसी समय निए। खंब आलू आउ आलू को प्रथमे आमे पकेइ नबा। खंब आलू आउ आलू को एठी आमे भल्ल भाबरे भाजी नबा, जेमिति कि से टिके दर सिजा हे जाऊ। आलू आउ खंब आलू आमर भाजी गला परे जेमिति टिके लाल पड़ी जाए सेही परिका आमे भाजी नबा। एठी आलू आउ खंब आलू पकेइबा समय रे आपण नरम परिबा पकेइबे नाही, काहेकि ना जदि आपण एथिरे नरम परिबा पकेइ देबे आलू आउ खंब आलू सहित ताहले पूरा से परिबा मेल्ट हे जिवो, बेसी समय पूरा कुक हेकी। सेति पई ताको परे पकेइबा। ए प्रथम पॉइंट रे आपण जेतबेले आलू आउ खंब आलू को भाजिबे ताको बेसी भाजिया मध्ये दरकार नाही, माने पूरा ताको बेसी सिजेबा दरकार नाही, काहेकि ना आमे परे एथिरे पुणी सरिष बाटण पकेइबा जोथिरे कि हमर आलू आउ खंब आलू भल भाबरे सिजि जिवो। सेति पई आलू आउ खंब आलू को आमे एठी दर सिजा हबा पर्यंत भाजी नबा। इए एबे दर सिजा हे गलाणी आउ हमर आलू मध्ये टिके टिके हल्का लाल पड़ी गलाणी। एबे आमे सेइथिरे कखारु आउ झुडंग को पकेइ नबा। कखारु आउ झुडंग को पकेइ देकी आमे भल भाबरे एठी किछि समय ताको भाजी नबा। एबे आमे परिवार क्वांटिटी आउ सागर क्वांटिटी देखिकी सेइथिरे आमे लूण ऐड करिबा। आपण एठी जेतबेले लूण ऐड करूछंती सेतबेले साग रो क्वांटिटी आउ परिवार क्वांटिटी देखिकी लूण ऐड करिवे, नहले आपण एठी केवल परिवार क्वांटिटी देखिकी लूण ऐड करिवे। परे साग पकेइ सारला परे आपण सागर क्वांटिटी देखिकी लूण ऐड करि परिबे। मु एठी पाखापाखी हाफ छोट चामच लूण ऐड करिछि, जहाँकि मोर पूरा रेसिपीटी पाई सफिशिएंट हे जिवो। एबे एई सब जिंस को लूण रे भल्ल भाबरे गळेई दबा। बेसी समय किछि भाजिबा दरकार नाही, 1 ରୁ 2 मिनिट ताको लो फ्लेम रे भाजी देले सफिशिएंट हे जिवो। एबे देखंतु 1 ରୁ 2 मिनिट मु ताको भाजी सारलिनी। एबे आमे सेइथिरे सरिष बाटण को पकेइ नबा। मु एठी पाखापाखी गोटे बड़ चामच सरिष आउ अदा को बाटिकी पकेइ देइछि। आपण चाहिले एथिरे रसुण पकेइ पारिबे। जदि आपण ओसाबार तिथिरे करिवेनी ताले एथिरे ऐड करि पारिबे रसुण। सरिष मसला को पकेइ नबा। ता सहित सरिष मसला जो मु प्रस्तुत करथिली तार पानी को मध्य मु एथिरे अल्प किछि परिमाण रे पाखापाखी हाफ ग्लास पानी एथिरे मु ऐड करि नैछि। एबे एई सब जिनिस को आमे किछि समय मिक्स करि नबा। सरिष बाटण को बा सरिष बटा को आपण बेसी समय भाजिबे नाही, नहले पिता लागिबो। सेति पई देखंतु मु सेई जो हाफ ग्लास पानी कहितली एई मोमेंट रे आमे ढाळी दबा। एबे आमे जेतिकी बेसिक गुंड मसला सब पकेइ नबा ए रेसिपी रे। पाखापाखी हाफ छोट चामच हळदी गुंड आउ गोटे छोट चामच एठी लंका गुंड ऐड करिछि। एई लंका गुंड राग नाही, केवल कलर पई मु ऐड करिछि। ए लंका गुंड काश्मीर लंका गुंड।
ଏବେ ଆଉ ଏଇଥିରେ କୌଣସି ବି ମସଲା ଯିବନି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଆଉ ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିଟି ମରିନି ବା ପରିବା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ସିଝି ଯାଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପରିବାରୁ ପାଣି ପୁରା ମରିଗଲାଣି। ତା ସହିତ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ସିଝିଗଲାଣି। ଆପଣ ପିଠା କଡ଼ିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିନେବେ ପରିବା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲା ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ପକାଇ ନେବା କୋଶଳା ଶାଗକୁ। ଯେହେତୁ ଆମର କୋଶଳା ଶାଗରୁ ପାଣି ବାହାରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଏଇ ରେସିପିରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଶାଗରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିଥିବ ତାହା ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର ଏଇ ରେସିପିଟି ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କୋଶଳା ଶାଗରୁ ସବୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ପୁରା ଇଏ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ଏଇପରି ଟେକ୍ସଚର ତାର ରଖିବେ, ତାକୁ ବେଶୀ ପାଣି ମାରିବେ ନାହିଁ। এই ରେସିପିରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ପାଣି ମାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ପୁରା ସୁଖା କରିଦେବେନି। এই ରେସିପିଟି এই ପରିକା ଟେକ୍ସଚର ବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଝୋଳ ଥିବ ସେଇ ପରିକା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ ତରକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ସେଇଥିରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଆମର ଶାଗ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲା ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ସିଝିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଶାଗ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରେସିପିଟି ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପରିବା ତା ସହିତ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆମର ଏଇ ରେସିପିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଗ ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ବାଢ଼ି ଆଣିବା। ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ତରକାରୀ ସହିତ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପଖାଳ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ এই ରେସିପିଟି, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲି କିମ୍ବା ତରକାରୀ ଆଉ ଅଲଗା ଶାଗ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପରିକା ଗୋଟେ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।